प्रभु को महानामर धन्यवाद हो आपण मानक समस्त को आज अनंत जीवनर आशार कार्यक्रम को स्वागत करे। आज ध्यान निमंते ऋतुर विवरण प्रथम पर्व 15 पदर मु पाठ करुचे। देखा जाए प्रकार से कहला देख तुमर जा अपना लोक मानक और अपना देवता निकट को फेरीगला तुम्हें ही अपना जा पछे फेरी जाओ। ये प्रभु को वाक्य प्रकार लिखा जाए किए कथा कहते नयमी कहते ऋत को कौन कहते ऋत तुम्हें मध्य तुमर जा अर्पा जे प्रकार भाव अपना देवता निकट को फेरीगले अपना ग्राम को फेरीगले अपना लोक मान निकट को फेरीगले आ तुम्हें मध्य से प्रकार फेरी जाओ। तेबे ऋत और अर्पा किए जदि आम मैंने प्रथम अध्याय जो आम पाठ करुचु जदि मु 2 पदर पाठ करे लिखा जाए से लोकर नाम एलिमेलक और ताहार भार्यर नाम नयमी और ताहार 2 पुत्रंकर नाम महलन और किलियन। एमाने बेथलेम जिहुदार एफ्रातीय लोक पुणी एमाने मोआब देश को आसी सेठारे रहिले कारण एमाने बेथलेम जिहुदा एफ्रातीय लोक से देश में दुर्भिक्ष पड़ू से माने आसिकी मोआब देश में बास करुछंती जहाँ आम 1 पदर देखुँ 1 पर्वर 1 पदर लिखा जाए विचार कर्तुगण विचार करिबा काले यह एक समय देश में दुर्भिक्ष पड़ा तहिरे बेथलेम जिहुदार जड़े लोक आपणार भार्या और 2 पुत्र घेनी मोआब देश में प्रवास करने को गला जिते माने मोआब देश को जाई सेठारे बास करुछंती आउ तांकर स्वामी एलिमेलक तांकर 2 पुत्र तांको स्त्री नयमी जिते मोआब देश में बास करने को जाउछंती से समय एलिमेलकंकर मृत्यु होइछि आ मृत्यु पर नयमींकर 2 पुत्र जहाँ पाठ कलु महलन आ किलियन से देश से नगरर आ मोआब देश 2 झील को से माने विवाह करुछंती विवाह करी जो सेठार बसवास करुछंती किछि दिन पर देखुचु जो मानक से माने विवाह करते से 2 जनकर नाम थिला प्रभु को वाक्य जो आम पाठ करुचु 4 पद लिखा गला एई पुत्र माने मोआब देशिया स्त्री मानक मध्यरु भार्या ग्रहण कले जनकर नाम अर्पा आनर नाम ऋत पुणी से माने उणाधिक 10 वर्ष जाए सेठारे बास कले से माने विवाह करिबा परे मोआब देश रे अर्पा ऋत आ तांको नयमींकर 2 पुत्र मोआब देश रे 10 वर्ष काल बास कले तापर से मानकर 2 जनकर स्वामींकर मृत्यु घटी अछि। मृत्यु घटिला परे नयमी मनस्थ करुछंती जे पुनर्बार से आउ तांकर निज ग्राम को फेरिबे बेथलेम को फेरिबे जिहुदार एफ्रातीय अंचल को से माने फेरिबे पाई आ मनस्थ करुछंती सेही समय आउ ऋतंकु आउ नयमी कथा कहउछंती आउ तुमर जा अर्थात अर्पा अपना ग्राम को फेरीगला अपना लोक मान निकट को फेरीगला आ तुम्हें मध्य तांको निकट को आउ फेरी जाओ। जदि आम शास्त्र को अध्ययन करुचु ए प्रकार लिखा जाए जदि भी तुम्हें मते अपेक्षा करुच मुझे आउ थे क्या विवाह करे पुत्र जन्म हम से बढ़ो तापर तुम्हें कौन अपेक्षा कर ए प्रकार तुम्हें कर ना हो आ तुम्हें फेरी जाओ। अर्पा फेरी जाइए जदि आम से पाठ करुचु 9 पद जो पाठ करुचु तुम्हें 2 जन अपना स्वामी गृह जेमंत आश्रय पाओ सदाप्रभु तुम मान प्रति एपरी कृपा करंतु अनंतर से चुम्बन कला तरे से उच्च स्वर रोदन कले पुणी से कले ना आंब मानक तुम संगरे तुम लोक मान निकट को फेरी जावा। नयमी उत्तर कला हे आंबर कन्या माने फेरी जाओ आम संगरे कहीं जीव तुम मानक स्वामी हेबाई एवं कि आंब गर्भरे पुत्र अच्छी हे आमर कन्या माने फेरी जाओ जेहेतु मु वृद्धा पुनर्बार विवाह करि न पारे आ मोर भरोसा अच्छी यह बोली यद्यपि आज रात्रि स्वामी ग्रहण करे और संतान मध्य प्रसव करे तेबे तुमे माने कि सेमानकर बय प्राप्ति पर्यंत अपेक्षा करिवो। ए कथा सुनिला परे अर्पा फेरी जाइछि किंतु ऋत नयमी निकट में ए कथा कहउछंती जहाँ आज आम निमंते आलोचनार विषय। आउ 16 पद ऋत कहला तुमको त्याग करी तुमर पश्चात गमन करिबारु फेरी जीवाकु मते विनय न कर। ऋत एक कथा नयमी को कहउछंती तुमको छाड़ी तुम ठारू फेरी जीवा पाई मते अनुरोध कर नाही। प्रभु वाक्य लिखा गला जेहेतु तुम्हें जेउठा को जीव मु मध्य सेइठा को जीवी तुम्हें जेउठारे रहिबो मु मध्य सेइठारे रहिबी तुमर लोक ही मोर लोक हेबे आ तुमर परमेश्वर ही मोर परमेश्वर हेबे। यही ऋतंक जीवन यही घटनार यही वाक्य आम एक बुझा पारुछु आ ऋत अनुताप करी
अनंत जीवनर पथे जीवाई अर्थ परमेश्वर वाक्यर बाध्य होगापाई वास्तव परमेश्वर नयमींकर किए जानापी इच्छा करी एक कथा से कहते तुम्हें जोठारे रहिबो मु सेठारे रहिबी तुम्हें जोठी मरिबो मु सेई जगह मरिबी तुमको त्याग करने मते मना कर मु तुमको छाड़ी जावाक चाहे ना मु तुम संगे रही मत तुम्हें मना कर ना केवल मृत्यु ही तुम ठारू मते अलगा करिबो। ओ हालेलुया से दिन ऋत सदा प्रभु परमेश्वर को ग्रहण करने निमंते मनस्थ करिछि दृढ़ संकल्प नहीं ऋत नयमी संगे बेथलीम जिहुदा प्रदेश को जीवा निमंते से मनस्थ करिछि। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने प्रभुंकर वाक्य मान को ये उत्साह दे ऋत प्रभुंकर वाक्य अनुसार आम पाठ करुचु माथ्यू लिखित सुसमाचार जे गोटे कथा आम पाठ करवा 10 पर्वर 33 पदर प्रकार लिखा जाए जे पिता कि माता को मोठारू अधिक प्रिय ज्ञान करे से मोर योग्य नुहे पुणी जे पुत्र कि कन्या को मोठारू अधिक स्नेह करे से मोर योग्य नुहे आउ जे आपणा क्रूस नहीं मोर अनुगमन न करे से मोर योग्य नुहे। ता माने प्रभुंकर वाक्य मान को एक कथा कहे जो माने मो निमंते गृह राज्य परिवार पिला मान को परित्याग करी मो पछे पछे न आसे मोर योग्य से हो पार ना मोर शिष्य होबार योग्यता ताठारे मिलिब नाही जो माने ये समस्त किछि परित्याग करी मो पछे पछे अनुगमन करिवे आ सेमानक निमंते अनंत जीवन अपेक्षा करिअछि आ सेमानक जीवन अनंत जीवनर आशा भरि दिबा निमंते मु प्रस्तुत आ विश्वस्त परमेश्वर सेही प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग त्याग करी जगत को आसिले मो निमंते आपण मानक निमंते आपणार बहुमूल्य जीवन कृष काठ दे एक कथा कहती रे पुओ रे झियो तू मो निकट को आसे ए जगतर अंधकार शक्ति तते उद्धार करि परिबो नाही एकमात्र मु पथ सत्य और जीवन जे तुमको उद्धार करिबा निमंते आ सक्षम विश्वस्त एक कथा आमे माने अनेक जानू अनेक आमे तांकर पछे पछे अनुगमन करूछु। तेणु प्रभु वाक्य लिखा गला 38 पदरे जे आपणा क्रूस नहीं मोर अनुगमन न करे से मोर योग्य नुहे। बोधुए ऋत एक कथा ता मनरे पवित्र आत्मा द्वारा बोधे जानी पारि अछि तेणु से समस्त किछि त्याग करी नयमी पछे पछे जीवाई से प्रस्तुत होती आउ नयमी परमेश्वरी जिहोवा जिरी सदा प्रभु को अनंतकालीन पिता को ग्रहण करने निमंते आ मनस्थ करिछि। तापरे ऋत नयमी सहित पुनर्बार तांको ग्राम को फेरी आसी जेपरि आम तेणु प्रभु वाक्य एक कथा लिखागला जे जे कि समस्त त्याग करी मो पछे आसिबो से मोर योग्य। तेबे देखंतु तो एठी ऋत नयमी के संगे आपणा ग्राम को फेरी आसी से चिंता करुच्ची घरे कौन पुरुष लोक न था रोजगार निमंते भरण पोषण निमंते तेणु ऋत नयमी के कथा कहती मते अनुमति दि जाऊ मु कौन क्षेत्र को जाई सीसा रा करने को जीवी जहाद्वारा कि आम मानकर भरण पोषण निमंते आ कार्य आसब ऋत को नयमी कथा कहते से 2 पर्वर आम पाठ करुचु नयमर स्वामी एलिमेलक वंशीय बयज नाम एक जन महाविक्रमशाली ज्ञात थिला तो मोआब देशिया ऋत नयमी के कहला मते क्षेत्र में जीवाकू दियो मु जार दृष्टि अनुग्रह पाइबी ताहार पश्चात शस्य शिष्या साउंटी तहरे से ताकू कहला आगो आंबर कन्या जाओ जिते बड़े एक कथा अनुमति नहीं ऋत नयमी के ठार जाऊँगी आ कहा निकटरे पहुँची तांकर आत्मीय एलिमेलक वंशज बयज नाम एक महाज्ञाती महाविक्रमशाली लोक तारी क्षेत्र में काम करने निमंते ऋत जाकि पहुँची जिते जो मानकर जहाँ को कार्यदक्ष क्षमता दी जाता निकट से अनुरोध कलापर ऋत को से कम करने से दि जाए जेहेतु ऋत कम करुच्ची कि समय पर जो आसिकी बयज पहुँचती एक पचारुंट ए झीटी किए केत पाठ करवा ये लिखा जाइए 5 पदरे तेबे बयज शस्य छेदक मानक ऊपर नियुक्त आपणा युवा को पचारे ए युवती किए कहार आउ 6 पद लिखा जाइए तहिरे शस्य छेदक मानक ऊपर नियुक्त युवा उत्तर दे कहला जो मोआब देशीय युवती नयमी सहित मोआब देश आसी अछि से एही ओ हालेलुया तार संपर्क रे एई लोकटी एक कथा बयजंक निकट में प्रकाश करुछंती जे आपणार देवता आपणार परिजन आपणार लोक मान को त्याग करी नयमी सहित आसीथिबा जो झीटी जहाँ विषय आम शुणुलु से झीटी होची ऋत आउ बयज तांकर आचरण तांकर व्यवहार आ शाशु प्रति श्रद्धा भक्ति देखी आ संतुष्ट होती तापर से कौन कहते
8 ପଦରେ ତହିଁରେ ବୈଜ ଋତୁକୁ କହିଲା, ଆଗ ମୋର କନ୍ୟା ମୋର କଥା କି ଶୁଣ ନାହଁ, ତୁମେ ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଯାଅ, ପୁଣି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ନ ଯାଅ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୋର ଦାସୀ ଗଣରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଅ। ବୈଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ କଥା ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆଉ 10 ପଦରେ ଏଥିରେ ସେ ମୁହଁମାଡ଼ି ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ତାହାକୁ କହିଲା, ଋତୁ କହୁଛନ୍ତି ବୈଜଙ୍କୁ, ଏଥିରେ ସେ ମୁହଁମାଡ଼ି ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ ହେଲେ ଆପଣ ମୋର ପରିଚୟ ନେଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଁ କିପରି ପାଇଲି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହେ। ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବର ଯଦି 29 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ମୋର ପିତା ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହା ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ କଥା ମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଲଜ୍ଜା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଋତୁ ନୟମୀଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୟମୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଅଛି, ବୈଜଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୈଜ ଋତୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେ ଋତୁଙ୍କୁ ଆଉ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଋତୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଋତୁଙ୍କ କୋଳରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଓବେଦ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ଆଉ ବୈଜ ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ବୈଜଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଓବେଦଙ୍କ କଥା ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଋତୁର 4ଥ ପର୍ବର ଯଦି ଆମେ 17 ପଦରେ ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ଉତ୍ତରେ ନୟମୀର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଅଛି, ଏ କଥା କହି ପ୍ରତିବାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାର ନାମକରଣ କଲେ। ସେମାନେ ତାହାର ନାମ ଓବେଦ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକ ରଖିଲେ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ପିତାମହ ଯିଶିର ପିତା ହେଲେ ଓବେଦ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ପିତାମହ ଆଉ ଯିଶିର ପିତା, ଆଉ ଯିଶି ଦାଉଦଙ୍କର ପିତା। ଓ ହାଲେଲୁୟା! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଋତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈଜ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ସେ ହେଲେ ଓବେଦ। ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 4 ପର୍ବର 18 ପଦରେ, ଫେରସର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ଫେରସର ପୁତ୍ର ହିସ୍ରୋନର ପୁତ୍ର ଅରାମର ପୁତ୍ର ଅମିନାଦବ ଓ ଅମିନାଦବର ପୁତ୍ର ନହସନର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ଓ ସଲୋମନର ପୁତ୍ର ବୟଜ ଓ ବୟଜର ପୁତ୍ର ଓବେଦର ପୁତ୍ର ଯିଶି ଆଉ ଯିଶିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ। ହାଲେଲୁୟା! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଶିକ୍ଷିତ କରାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ସେ ଲୋଭ ରୂପକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ରାଗ ରୂପକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଘୃଣା ରୂପକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଋତୁଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଋତୁ ଅନୁତାପ କରି ଆଉ ନୟମୀଙ୍କ ପଛେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲା। ଅର୍ପା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ପା ହୁଏତ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶା ତା ଜୀବନରେ ଲିଭି ଯାଇଛି ପରା, କିନ୍ତୁ ଋତୁଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶର ଏକ ମାତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶର ଦାଉଦଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଏ। ଏକଥା ଆମେମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାପମୟ ଜଗତରୁ, ପାପମୟ ଆଚରଣରୁ ଆମେମାନେ ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। ଆଉ ଭରସା କେତେବେଳେ ବି ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି, ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବାର ଅଛି।
କାହାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଆମେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆଉ 3ଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ମୁଁ କି ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଶିଖାଏ। ଋତୁଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନନ୍ତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଯେଉଁଠାରେ ନା ରୋଗ ନା କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସୁ ଆପଣାର ପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁ ଋତୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବାସ୍ତବ ଆଉ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ତା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣିଲେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ କୃଷ କାଠରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ କବରସାଇ ହେଲା ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ଆଜି ଜୀବିତ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।